बदल तम हृदय दब कि चलतु मंगला मंदिर को जीवा आम साही रे मंगला मंदिर पूजा कर मो मामा सान माँ समस्ते जीवा चला छुआ ये स्कूल बाहरी जाऊँ ये गोटे बाणिंगी ठुणी रे ये गोटे लो तू केते वजन तू जी वजन हम ना तो बैग जी वजन अच्छे हाँ तुम कहीं लेट लगे पंडित तू तो जाऊँ गोटे एटा कौन क्या घर सौदा फौदा भार भार नहीं जाऊँ कि आउ देखिए ये शुणती ये शुणती तो दांत टे देखिए इस कि दांत से मुह को दांत उफ हाँ चाल आश्विन मासर शेष मंगलवार से आज पूजा कर चारिटा मंगलवार ये मामा हरिका समस्ते पूजा करती मामा सानमा आम साई समस्ते पूजा करती फास्ट मंगलवार पूजा करती भल से तापर मझे दुईटा मंगलवार एमती पूजा करती से ब्राह्मण आसती लास्ट मंगलवार ब्राह्मण आसती ब्राह्मण मैंने मो बापा निजे आसिक पूजा करती तो सेठी बस पढ़लुनि एठी कहीं पढ़ आउ किए ना तू एकला सब तो छाड़ दे पड़े बढ़िया विदा करी देबा कि न देबा मामा बस बही पढ़ी पाठ जानी बोले स्वामी शुण मो उत्तर पुर को जातु जाई झी जोई झी विदा कर ताहा शुणी सुदर्शन आनंद होइला धनेश्वर सेठी मंदिर पूरा ओदा बोली मो मामा ये बस मही पड़ी केते पानी तापर रास्ताटा एति सुखु ना ये पाखड़ा एति सुखु ना एत धुआं दे दे देख कबाड़ दे दे जाए ठाकुर से अणनिश्वास हो गले मुझे पुणी कबाड़ खोलिली देखु धुआं एते जे किछि भी देखा जाउनी भीतर कलश बसती कलश बसती ठाकुर भोग सब तो आसिले पूजा करने ठाकुर पाखक एबे तुम माउसी आसिल गाधे साइलनी क्या नुह सेदिन बालक मते मनुका सरिलु बोहिले किंपा कुमर किंपा चिंता तू कहतु ही कलु एमंत प्रकारे ताकु मंगला बोहिले कोଳରେ बसाई तार मुखे चुंब देले एथु अनंतरे डेला मंगला मंदिर देखंतु एठी आगोरु ठाकुर थिले ना से निम गछ पाखरे ठाकुर रही पूजा होतले सेति पे बेबी से निम गछ पर्यंत भी मोर से पर्यंत भी पूजा होची गुरु ए पत्थर जो थिले पत्थर मूर्ति थिले एबे एटा तैयारी हेची देखंतु भोग सब रखिक ये जाइछथि बापा आसले घिओ पड़ेबे आसिलु ना ऋषि कांदी कांदी के आसिलु ना ठाकुर नाम कर दे दिहात देवी नम नम दिहात रे किनी नम नम चक देनी चक ताको जर ता मुह पूरा सुखी जाइछि कला पड़ी जाइछि छुआ हमर दिहात देवी नम कर ते नाम कर दो ना नम शिखित टिया कर दे हे ठाकुर तू हम नम शिखित ना दिहात देवी नम हो वैष्णवी वेदमाता संवादभ्यां प्रसन्ना सकलयोरः कुर्वन्तु ते मंगलः संकायेन वाचा मनुष्येन्द्रियोर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति प्रवत् करोमि यद् यत्मकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर जदपूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ओम नमो तस्मै मंगलादे विभो तव चरणार पाद पंकज भक्ति पुष्पं समर्पयामि कहि दियो
कर्पूर आळती कर्पूर କଳସ ଟିକେ ଆମର ଇଏ କରିଦେଇଥିବ ଢଳେଇ ଦେଇଥିବ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୋଉ କଳସଟା? ସେଇଟା ଏଇଟା? ତଳଟା ହଁ ଉଜେଇବୁନୁ କାଲିକି ଉଜେଇବୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ନେଇକି ତୋଳିକି ଉଜେଇ ଦେଇ ଆସିବ ଆଉ ଗାଧେଇକି। ତରକାରୀ କିଛି ନାହିଁ କଷି ପିଠା ଡାଲଟା କହିବ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଅଛି ନା କ୍ଷୀର ଏଇ ଆଣିନ ହଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଦେଇଦେନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇକି କରିଦିଅ ଦେବି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣି ନା ଆଉ ଜାଣ ଅଛି ନା ଆମର କ୍ଷୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ତୁମେ ସାର ଦେଇଛ ଟିକେ ରଖିଥାଅ ନା ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତି କରା ହୁଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଜି ବସି ଦେଇ ଆଉ ମେମ୍ବର କମ ଚିକି ଆଣିଲେ ଦି ଜଣ ବନ୍ଦ ସେ ତ ଓଳମ ସେ ବୁଢୀ ଢକ ଢକ ହଉଛି ଓଳମ ସେ ଏଣି ବୁଢୀ ଢକ ଢକ ହଉଛି ମୁଁ ପଳେଇଲି ସେ କଟକୁ ପଳେଇ ସିଏ ହେନେ ତାଙ୍କ ସାଇ ସାରା ପୁରା ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେ ସବୁ ପଳେଇଲେ କରି କରି କିଏ ସିମ୍ପଲ ଟିକେ ମାଗି ହାଏ ସରିଗଲା ଓଷା ତମର ଚୁଲି ନଗେଇ ଦେଇକି ଆଇଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରିଗଲା ଓଷା ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଭିଡିଓ କରି ରଖ ନାତି କୋନେ ଛୁଆ ହେନେ କି ଯା ସାନ ଭଲ ଲଗେଇଦେଲେ ନା କସି କସି ଭଲ ଏ ଝାପୁର ସେନା ମା ଗୋଟେ ପୁଅ ଧରି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କତର ଭଲ ଆଗରେ ପାଇ ଦେଇ ଗଲାନି ଚୁଲିଟା ପୁରା ଜଳୁଚି ପାଇ ଦେଇ ପଳ ପକ ପକ ନେଇ ଚାଲେ ରେ ମା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କତର ସରିଲା ଆଉ ସେ ଝିମିଳା ନାହିଁ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକଡ ପକଡ ନା ପୂଜା ସରିଗଲା ପୂଜା ସରିଗଲା ଆସ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲା ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ ଖିଆ ପିଆ କରିବ ଏଇ ବା ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଗେ କଣ ଦେଖିନି ମାମିନା କହିଲା ସାନ ମାମା ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାର ମୁଦ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ହଁ କାନ୍ଦିବ ତମ ପାଗଳ କାମ ଘରକୁ ପଠେଇବ ନା ଯା ସିଏ ତମ ଘର 50 ବର୍ଷ ଯାଇକି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ସିଏ ଆଜି ଯାଇକି କହୁଛି ମତେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏତେ ବହକାଟା ନେବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦଉନୁ କହୁଛି ଅନାନି ବର୍ଷା ମତେ ସବୁ କହି ବହକା କହିବୁନି ମୁଁ ବହକା ନୁହଁ କଥା କହିବ ନା ସେ କେତେ ମଖନ ରୁକିଲି କି ଆଦି ନେ ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି